अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला कुरान करीम दे मुंदई दे वाइतर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा अल्लाह ताला एच bir janga anen mumkinchiliginon ashibcha jukto boy demak Allah taala açıkayıkın aytkın Allah taala adam balasının kudretinin anin jondondorunun jana mumkinchiliginon ashikcha bolgun kandaydir bir buyruk berbeydi. Demek Allah Taala tarafından adam balasının mümkünçülüğünün tışta bolgun buyruklar kelbegenden keyin alarga amal kılu javobgarchiligi adamlardan moynuna düşüyor. Çinnigi bir mo'min musulmon balancha buyruk menin mümkünçülüğümün tışta turat degan shiltogo bara albaydi. Eğer Allah Teala'ga imanınız bekim bolsa, anda Allah Teala'nın bardik buyrukların silerden mümkünçülükleringorgo layık jana bardik jondondorungorgo jarasha alarga amal kılıga hareketleningor kerek degan sözünü da bekim işenus lazım. İslam taliminin körküm dugu uşu. Allah Taala mana uşunday buyruk bar siler aga amal kılıp anen eng büyük darajadagi ölçüm doğruna sözsüz yetişkile antpese aga amal kılvaganıngar üçün jazaga tatku bolosungar deb aytgan emas. Teskerisinçe har bir buyrukka mümkünçülükleringorgo jarasha amal kılıngar zaril deb aytgan. Kaçan biz adam balasının tabigatin, adam zatın ahvalin taldab çıqqanımızda har bir adam har turdu avalga ekinin bileriz. Anen oylanu jondamdulugu, anen denelek tüzülüşü, anen ilim bilimi, eski tutu jondamdulugu jana başka turduço. Demek Allah Taala adam balasının alsızlıkların anen avalin jana anen muhtajlıkların sepke alıp özünün buyruklarında mana uşunday jengillikte koyup koygan eken.
Anın eng tömön ölçümdörü da bar, anın eng biyek ölçümdörü da bar. Demek mana uşunday jengildik bar bolgondo Allah Taala chin jurokton meni buyruklarıma amal kılgıla deb aytat. Bul İslam'dan körküm talim bolup, Adam balasının tabigatı isepke alınıp berilgen. Kimdir biro? Ey Allah, sen maga uşunday tabigatte tartulagansın. Maga uşunday aval bergensin. Birok senin buyrukların aga şaykiş kelbeyt degen sen pikirde bildire albayt. Senin buyruklarınga amal kılıp, eng jogorku darajadagi ölçümdörgө jetişүүmө buyruk berip jatasın. Alemi denelik avalım uşunday. Oşol biyek ölçümdörgö jaraşa aga amal kıla albayım. Je mana oşo biyek ölçümdörgö jetişүүgө menin aң sezimim, je menin alsızlıklarım bögöt bolup turat. Men aga kanday amal kıla alam? Birok Allah Taala la yukallifullahu nafsan illa vusaha deb bardik şiltolorgo çeket koyup saldı. Allah Taala'nın özünün buyruklarına, özünün talimine amal kulunu Adamga juktogonu bul turgan hakikat. Ane sözsüz atkargın dedi. Birok anen eng tömön ölçümdörün belgilep aga amal kılbay turup joopkirçilikten kaçkandarga bir dage şirtogo orun kaltırbadı. Uşu ölçümdör silerden avaldarınlarga layık aga bari bir amal kılungar kerek dedi. Bul jonunda bir jerde Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam mınday deb aytat. Bir dage adam akılga sıyıvaga nerselerge işenugo majbur bolup albayt. Adamden jönдөмдөрүнүн чыдашынан жана кайратынан ашыкча болгон кандайдыр бир шарияттык буйрукка амал кылууга болбойт. La yukallifullahu nafsan illa vusaha деген аяттан дана көрүнгөндөй. Allah Taala'nın buyrukları adam amal kılıusu mümkün emestey nerse emes. Oşondoy ele Allah Taala adamga özünün ötö kızıl tildulugu, jaratu kudrettulugu, jana tavish maktatu menen sıymaktanu uchun şariattarde jana buyruktarde dunyoga tushirgan emas. Al tavish maktarde aytib, qiyin so'zlarni aytib adamga maqtanmaydi. Munday deb aytadi. Adamga sıymaktanunu bildirib, ushintib murdatan elle beymani alsiz adam kayda jana mına uşul buyruklarga amal kılуу kayda deb oylap koygan ele. Allah Taala mına oşonday beymani iş hareket kılууdan jugoru jana taza. Demek Allah Taala har bir adamga tartulagan müçelörünü bergen jönдөмдөрүнө jana tartulagan güçtörünө jaraşa alarga layık özünün buyruklarına amal kılıusun adamdan kütöt. Allah Taala bizki okşoş öz aybatını körsetүү üçin kandaydır bir buyruk berbeyt. Kudum özdörünün kol astındagi adamdardy kıyınoo üçin alarga ayrım buyruktardy berip anan aga amal kılbagan digi üçin alardy kordop uyat kılıp jürgen ofitserler siyaktуу. Jok, anday emas. Allah Taala'nın meremdүүлүгү özünün pendelerine çeksiz. Eğer adam balası amal kılууga buyurgan nerselerge amal kılsa, bir kança ese köprök sıylık beret. Jana ar bir adamdan anın jönдөмдөрүнө jaraşa amal kılууsun gütöt. Jana çeksiz sıylık beret. Demek özünün pendelerine uşunçalık
meremduu bolgon Allahga adam özünün jönдөмдөрүнө ылайык amal kılууга аракеттенүүсү керекпи же жокпу? Albatta, nukura bir mo'min musulmon bul uchun harakat qilat jana qiluvsi kerak. Dage bir yerde Hazreti İmam Mahdi alayhissalom bunday deb aytadi. La yukallifullahu nafsan illa wusaha degan oyatda chechmelib jatib bunday deb aytgan. Shariat yumshoqlikka negizdeladi. Qataldыкка emas. Taqtab aytganda har bir odamga aning jönдөмдөрүнө жараша мамиле кылынат. Shariat yumshoqlik jana jengillikni jaratadi. Allah Taala jönдөмдөргө layık amal kılуу керек deb maydadan mayda jana cho'ngdan cho'ng chek arani belgilep koygan. Har bir odamdan o'ylanuu jana ilmiy avalına jarasha adamdan aqldarına da chek arani belgilep koygan. İşlerine de chek arani belgilep koygan. Eğer adamdan aql esi orunda bolboso je jindi bolso anda başka kep. Eng az aql bar adamga da anin jönдөмдөрүнө jana kuduretlerini jarasha amal kılууga buyurgan. Allah Taala har bir adamdan imandu boluşun kalaydı. Oşunduktan al eng az aql bar adamga da qandaydir bir ölçümdü belgilegen. Taqtab aytkanda har bir adam özündө бар жөндөмдүүлүгүнө жараша иманга жетишүүгө аракет кылсын. Эгерде ал эң аз акылы бар адамга да кандайдыр бир өлчүмдү белгилебегенде, анда бардык адамдар иман келтирүүгө аргасыз болмок эмес. Алар сөзсүз иман келтирүүгө мажбур болмок эмес. Bir gina жогорку даражадагы акылга ээ болуп, күчтүү жөндөмдөргө жана күч-кубаттарга ээ болгон адамдар иман келтирүүгө аргасыз болмок. Эгер кимдир бирөө кайсы бир нерсеге түшүнбөсө, анда ал киши аткарган жок деп аны айыптаганга болбойт. Ошондуктан Алла Таала эң төмөн даражадагы акылдан баштап, эң жогорку даражадагы ар турдуу даражалар жагынан өлчөмдөрдү белгилеген. Kimdir biro аябай акылдуу, kimdir biro акылы аз адам, kimdir biro көбүрөөк жөндөмдөргө ээ, а kimdir biro азыраак жөндөмдөргө ээ. Дүйнөлүк мамилелерде да биз байкагандай, кудум ошондой ойлонуу жөндөмдүүлүгү жана авал боюнча kimdir biro мыкты иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ, жана мына ошол жөндөмдүүлүгү менен аябай озуп кетет. Kimdir biro орто зар жолдо турат. Kimdir biro аябай артта калып кетет. Анан кесиптер жагынан да биз байкагандай, kimdir biro bir kesip boyunca özüp ketet, kimdir biro başka kesip boyunca. Oku jagынан da kimdir biro bir sabaka kızıgat, kimdir biro başkasına. Demek bul tabii nerse. Har kanday nersege kızıguu, bul har kanday jumuştardı atkaruga, janalarda igilik boluga alıp barat. Kıskası, adamlar öz ara teng bolu alışpaydı. Allah Taala adamды teng kılıp jaratkan da emes. Aga tuş kelgen kırdal da ane teng kıla albaydı. Adamlardan jönдөмдөрү bir-birinen ayırmalanat. Eğer bir xil şartlar kamsızdalsa da kimdir biri ozup ketet,
kimdir birov arta qalar. Aql jondomdulugunun başka da kebir faktorlar öz rolun oynab jatgan bolot. İmanın avalda dal oşondoy. Kudum dünyalıq mamlelerde bolgondoy ele imanda da oşondoy bolot. Allah Taala'nın buyruklarına amal kılıda dage oşondoy bolot. Öz dorunun jondomdorunu jana güç kuvvetlarına jarasha kimdir birov ozup ketet. Kimdir birov arta kalıp ketet. Bar diginen iman keltirusun ümittöno alabız. Birok bar diginen iman jana amal kulu ölçümü birday bolup kalat dep aytuga bolboy. Kur'an-ı Kerim'de da söz kılınganday. Allah Taala adamlar emnege iman keltirishpeydi. Emnege özlörünün akıbetin talqalab jatışa dep aytat. Birok Kur'an-ı Kerim'de har bir adam emnege Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhu jana Hazreti Umar radhiyallahu anhu siyaqtu mo'min bolbay dep talab qilingan emas. Rivayatlarda mınday dep kezgen. Bir adam suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına kelip İslam jönündo suragan. Al sallallahu aleyhi ve sellem bir kun menen tündo 5 mal namazda atkaru farz deb aytgan. Al kishi andan başka dagi kandaydir bir namaz farz kılıngan ve deb suragan. Al sallallahu aleyhi ve sellem jok eger nafl namazin atkarmakçı bolsongus atkarsangiz bolot deb aytgan. Anan suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir ayga rozo karmoda farz kılıngan deb aytgan. Al kishi andan başka da kandaydir bir rozo farz kılıngan ve deb soragan. Al sallallahu aleyhi ve sellem jok birok eger nafl rozosun karmakçı bolsongus karmasangiz bolot deb aytgan. Kudum oşundoy suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ziketten da söz kılgan. Oşundu al kishi andan başka dagi kandaydir bir ziket maga farz be deb soragan. Al sallallahu aleyhi ve sellem jok birok soğub alu maksatında koşumça sadaka bermekçi bolsongus bersengiz bolot deb aytgan. Uşulardı ugup al kishi Allah'a kasam andan guvoytpoyim dagi andan kemitpeyim dagi deb qaytib kete bergen. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem munday deb aytgan. Eger de al kishi aytib jatganni tura bolso, ani igilik tu boldu deb ayta bergile. Al sallallahu aleyhi ve sellem ani igilik tu deb 5te suyunchulagan. Demek jugorudagi nerselerden ma'lum bolgondoy. İslam dini har bir adamdan Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhu jana Hazreti Umar radhiyallahu anhu siyaqtu iman de talab qilbaydi. Har bir adam har kanday darajaga e, har bir adam har kanday jondumdorga e, har bir adamdan özünü jarasha iman ölçümdoru bar. Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhu ziketten tishkarida öz uyunun bütün mal mulkunu alıp kelchu. Hazreti Umar radhiyallahu anhu bugun men ozup ketem deb öz uyunun jar mal mulkunu alıp kelet. Birok kelip görso Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhu bütün mal mulkunu alıp kelgen bolchu. Demek har bir adamdan özünün ölçümdoru bar. Tura har bir adamdan mana oşonday jugorku darajadagi ölçümdordu surogo bolboyt. Birok al bari bir aga ündölgön. Nafl koşumcha jaxshilik uchun so bar deb aytilgan. Algina emas, nafldar farzlardagi kemchiliklarni da to'liqtaydi. İman jana ishenimdi guchotot deb da aytilgan. Birok qo'lidan kelbesi da har bir adam har bir farz nersege so'zsiz nafldarni da atkarsan deb buyurilgan emas. Taqtab aytganda mildet bolgun har bir nersege buyurilgan. Tek nafl namozlarini emas, teskerisincha finansli kurmanlikka da vaqti kurman qiluvga da buyurilgan. Antkini İslamda eng miqti darajadagi amaldar jondumdorgo negizdelir.
Oşunduktan har bir adamga farz emas. Jönдөмдөр har kanday bolgonduktan har bir adamda bar bolgon eng az jönдөмдүүлүгүнө жана акылына жараша андан талап кылынган. Har bir adamdan imandын eng mыкты darajalar talab kılıngan emas. Eng az imanı bar adamga eng mыкты imanı bar adamdın eng mыкты darajalarına жетишүүгө айтылган emas. Demek jönдөмдөр jana talantarga layık ушундай айырма коюлуп, эч кимге ашыкта жүктөлгөн эмес. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bir жерде мындай деп айткан. Алла Таала адамдардын нафсилерин, жандарын анын илим билим кеңдүүлүгүнөн ашыкча буйруктарды кабыл кылууга мажбур кылбайт. Анын буйруктары адамдын мүмкүнчүлүгүнөн ашыкча жүк болбошу үчүн адам баласынын жөндөмдүүлүгү түшүнүп ала турган акидаларды, ишенимдерди гана сунуштайт. Демек, har bir adamdын амалынын жана түшүнүү жөндөмдүүлүгүнүн чек арасы эле анын жакшылыгынын өлчөмү. Анткени Алла Таала мүмкүнчүлүгүнөн ашыкча жүктү эч кимге жүктөбөйт. Ушул жерде бир нерсе айкын болсун. Алла Таала биздин жүрөктөрүбүздүн түбүнө чейин карайт. Тереңине чейин көз алат. Алла Тааланын алдында мен илим билими аз, же акыл аз, же жөндөмдөрү аз адаммын деген шилтоо өтпөйт. Ошондуктан мына ошол нерсени эсепке алган бойдон өз жөндөмдөрүбүздү текширип, өз иманыбызды жана амалыбызды талдап чыгуубуз лазым. Бул төмөн даражадагы кандайдыр бир өлчөм, ошон үчүн биз кутулуп калдык деп ойлонбошубуз керек. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям белгилеген эң төмөн өлчөм да бул. 5 мал намаз силерге фарз кылынган. Erkek kişiге 5 mal namaz cemaat katar farz bolgun. Rozolor farz bolgun. Eğer adamden mal mulku kurmandıkka je ziketke tattu bolso, anda aldagi farz bolup. Demek bul eng tömön ölçümdor. Oşunduktan har bir adam mına oşul ölçümdordu sevgi alıp özün tekşirүүsü kerek. Jugoruda men okup bergen hadiste kezikkendey. Bir adam mından köpröktü da kılbayım, mından azraktı da jasabayım degen ele. Demek al kişi jariyalagan jariyası eng tömön ölçüm bolçu. Arabizda köptögön adamlar özdörünü farz bolgun namazdı da Allah Taala'nın buyruğuna layık atkarışpayt. Jugoruda men aytkanday erkeklerge cemaat bolup namaz atkarуу farz kılıngan. Oşunduktan daima esiңерде bolsun. Allah Taala'nı aldaganga bolboyt. Kanday dünya işler üçün hareket jasalsa, andan da aşa çap din işler üçün hareket jasaluusu kerek. Oşondoy ele öz jönдөмдөрүңөрдү da östürüңөр kerek. Dünyada biz baykaganday alsız adamlar özdörünü ardayım kandaydır bir tiroç tut izdeşet. Birok jönдөмдөрү turduço bolgunduktan özdöründө jönдөмдүүлүгү bar kebir adamlar algalap ketişet. Birok kebir adamlar dagi başka tiroçtordu kalaşat. Al эми жөндөмдүүлүгүбүз da mına ушунчалык болчу деп çarçep otura berişpeyt. Dünyalыk mizamda kimdir birogo anın mümkünçülüğünün aşıkça жүктөлүүсү mümkün. Birok din masalesinde anday emes. Jugoruda söz bolgonday eng tömön ölçümdön kıyın mümkünçülüğünün aşıkça жүктөлүп жатат деген суроода туулуш мүмкүн эмес.
Tuğra. Kudum dünyaluk mamilelerde kerek bolgonday ayra masalelerde tushunu uchun keber tirojlordun muhtojligi paydo bo'lishi mumkin. Kudum qandaydir bir alsiz student o'z muallimining ulam sabaqda tushunuvi arka jasaganday alsiz mo'min musulmonlar mana o'shunday tirojlarga xayrlular kerak. Muallimdan harakati menen alardan dengilderi jakshirib keter. Biroq eğer muallim jardan bermese, anda berotolo artda kalıp ketişir. Alemi jardan bermey jürgen muallimden mamilesinin bul nerse açık aykın bolup keter. Anday muallimler özlerine yük olgan mildetlerde tura jana tak atkarbay jatışuda. Algına emes. Mına oşunday adam öz kızmatin kıyanatlik beni paydalangan muallim bolup sanalat. Uşul jerde men din işler üçün dayındalgan muallim derdin gongulun taktap aytkanda murabbiler vistin, tarbiyachilar vistin, missionerler vistin jana okmuştular vistin gongulun da tartmakçımın. Allah Taala alardın jöndüm dorun önüktürgün. Alarane tura paydalanulары kerek. Oşunda yelle öz jöndüm doru minen alsızdardın jöndüm dorun ilim bilim jagınan önüktürügo hareket enulary zaril. Antkene bul siler tarabыңардан Allah Taalaga silerge tartulagan jöndüm dorgo razıçılık katarı bolot. Eğer adam çin jiroktan Allah Taalaga razıçılıkte bildirvese, anda al günokor bolup keter. Demek murabbilerimiz, tarbiyachilarimiz, missionerlerimiz, davatchilarimiz jana din ilim bar. Öz yaşosun dinge arnab koygan başka adamlar ayrıkça buljakka gongul burup, başkalardan jöndümdörünü tiroç bolup, alardı kötörülörü kerek. Alardan jöndümdörün en tumon darajadan jugorku darajalarga kötörügo jardan bergile. Je alar elegen darajalardan ölçüm doğru da arturdu. Alardı önük turugo da hareket kılgıla. Bul nerse ösüp önügüçü adamdardın iman duyluguna jana işenim duyluguna güç koşu minen birge cemaat vistin ösüp önügüsünü da manilu roldu oynoyt. Missionerlerge jana murabbilerge tarbiyachilarga davatchilarga Allah Taala munday deb aytgan. Silerden ilim bilimingerden sebebinin silerden jöndüm dorungor östürülgön. Ane bir tuğandarыңардан jöndüm dorun östürügo faydalangıla. Misalga Allah Taala munday deb aytat. Val takum minkum ummatun yaduna ilal hayr. Silerden arаңарда adamdardı jakşılıkka çakra turgan kandaydır bir cemaat boluşu kerek. Soňku wagtlarda Allah Taalanyň berişindigi menen bütkül dünýada Ahmadiýa musulman jemaatiniň bir kança jogorku dini oku jaylary işlep jatat. Al jerlerden dini ilim bilimde alim murabbilerimiz, tarbiyachilarimiz jana missionerlerimiz, davatchilarimiz bütürüp çygyşuwda. Jemaat müçüllerinin tarbiyasyna jakşy gongul buru alardan mildetine kirer. Alar özgöçe uçurlar üçün, xayrlular üçün, diskussiyalar, talkular üçün diye sanalı adamlarga davat kılı üçün gana dini ilim bilimde üýrenişken emas, teskerisinçe üzgültüksüz özlörün uşul işiminin alektendirip turular lazım. Bulalardan mildetine kirer. Öz adamdarviskada tarbiya berүүs kerek. Alarga iman jana işenimdүүлük boýunça algalo jol jobolorunda üýretүүs kerek. Alardan jöndümdörün önüp turugo da hareket jasabys lazım. Dünýäni jakşylykka çakyrunun ulam jangdan jange joldorun jana ykmalarynda tabybys kerek.
Ayrim adamlar öto tajribalı bolup ketişet. Bizde jumuş çok. Eger jumuş berilse biz hani darov atkarabız deb koyuşat. Birok bul to'g'ri emas. Bulardan shiltolari gana. Kebir adamlar özlerine жүктөлгөн mildetini gongul burunun orduna özlerinin yübloluk jumuşlarına kövrök gongul buruşat. Kebir adamlar aşıkça özlerine gongul burup jatkan boluşat. Lar sanalu adamlar bolsa da çakan bir cemaatda mına oşundoylor körnüktü adım katar görünü başlaşat. Cumasında 3 gün bazarlarda aylanıp jüro berişet. Men jange kelgenlerden ele söz kılıp kele jatkan emasmın. Alardin arasında Allah Taala'nın berişindigi menen köptөгün adamlar kurmandyk kılуу şıktуулuguna Hazırkı vaqtga çeyin alar kandaydır bir şıktanuu menen iştep kele jatışat. Allah Taala koldop alar oşunday iştey berişsin. Amin. Köpçülüğü öz vaqtısının manilulugunda düşünüşöt. Jugoruda men aytkanday muronkular, tajribalı adamlar, alardan dini ilim bilim jöndomdorun önüp turgan. Alarga ayrim mildetlerde juktogan. Ani alar özlerine da tuğra faydalanulары kerek. Cemaat müçellerinin jöndomdorun önüp turuuda da kandaydır bir jakşı mugallimdin rolun oynolary lazım. Allah Taala sistemani жүрgүzүү үчүн adamlar kerek bolorun bilçu. Dünyada kanday gana sistema bolbosun, ani жүрgүzүү үчүн adamlar kerek bolot. Oşunduktan Allah Taala mınday dep aytkan. Arаңарда özlerinin iman jana dini ilim bilim boyunca jöndomdorun önüp turup, anan ani dünyanın faydasına koldono turgan kebir adamlar boluşu kerek. Öz jaşoolorun dinge arnagan adamlar özlerinin ihtiyar menen Allah Taala'nın buyruguna kulak salıp özlerini uşul kızmıtka sunuştaşkan. Demek uşul ilim bilim jana özlerin dinge sunuştosu alardan anin aksin aktonu talep kılar. Tuğra uşul ilim bilimde үйrөtүүдө dagı bardigi tengdeşe albayt. Har biri özünçө jöndomdorgo Har biri başkalarga birdey fayda keltire albayt. Başkalardan jöndomdorun önüp turo albayt. Dini ilim bilimde үйrөtүүдө har biri özünçө jöndomdorgo Birok kimdi kançalik talant bolso, kançalik jöndomdүүлүк bolso, ane faydalanуу boyunca eng jogorku darajadagi ölçümdorgo жетүүгө hareket жасасын. Kaçan har bir adam mına oşunday oluttуулuk menen hareket жасаса, oşundo özlerinin alsiz tuğandarına faydalı boluu menen birge jamaatыбыздын ölçümdorunda biyek kötörүүчүлөрдөн bolup kalışat. Demek öz jaşoolorun dinge arnagandardын jana davatçılarыбыздын moynunda öto çoң жоопкерчилик бар. Alar jamaat müçellerinin jöndomdorun jogorku dengелдерге чыгарууга öto manilүү roldu oynoy alışat. Jamaatdagi jooptu kızmatkerler da dal oşondoy. Jamaat müçelleri alardı jooptu kızmatker katары şaylaşkanda biz şaylap jatkan uşul adamdardын ilim bilim jana akıl parasat boyunca jöndomdoru bizke karaganda jakşırak dep oyloşot. Şaylooçulardын oy pikir dal oşunday boluşu kerek dep oyloy. Antkeni ansiz alar özlerine жүктөлгөн amanat
işenimdүүлük aksini aktay alışpaydı. Sebebi oşunday oyga e bolu bul eng tömön ölçüm. Eger adamlar öz milletini atkarуу boyunça жооптуу кызматкерлерди шайлашканда эч болбогондо ушул эле принципти карманышса, анда тек мансапка ээ болуу үчүн эле шайлана турган бир дагы жооптуу кызматкер шайлана албайт. Демек, ар бир адамдын жөндөмдөрү өзүнө жараша өнүгүп туруу үчүн жамааттын илимий жана диний өсүп өнүгүү өлчөмдөрүн жогорулатууга жана жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө аракеттенүү жооптуу кызматкерлердин да милдетине кирет. Тарбия маселесинде да жамааттагы тарбия иштери боюнча катчы жана жамаат президенти ошондой эле башка амла мүчөлөрү да өз үлгүлөрү менен бирге башкалардын тарбиясына да көңүл бурулары зарыл. Мисалга диний, илимий жана руханий жактан өсүп өнүгүү болсун деп кутбаларды угуу, дарстарды, сабактарды угуу жана башка жамаат программаларына катышуу керек. Аларды программаларга алып келүү, анан жалсалардан, кутбалардан жана башкалардан пайдаланып, үзгүлтүксүз жамаат мүчөлөрүн эскертип туруу бул жооптуу кызматкерлердин милдети. Бул миссионерлердин милдети болгону менен бирге жооптуу кызматкерлердин да милдети. Амланын бардык мүчөлөрүнүн да милдети. Айрым миссионерлерибиз абдан мыкты ыкмада ушул ишти аткарышат. Менин кутбаларымдын кыска маани мазмунун жазып алышат, анан жума бою өз сабактарында, өз жыйындарында кайсы бир сөздү алып, башкаларга наса сөздөрүн айтышат. Ошентип, адамдарга да, жамаат мүчөлөрүнө да жакшы таасирин тийгизет. Кээ бир адамдар сабакты угуп, диний илим билимибиз өстү. Баланча амалды туура аткарууну үйрөндүк. Жалкоолуктарыбыз жок болду деп мага да айтып беришет. Бирок эгерде жооптуу кызматкерлер да, башка жооптуу адамдар да биз сабакта Hazreti Imam Mahdi, Hazreti Mirza Ghulam Ahmad алейхиссаламдын кандайдыр бир айтканын угузуп койдук. Же адамдар учурлук халифанын кутбасын угуп алышат. Ошон үчүн жеке жолугушууларда да, ар кандай жыйындарда да улам ошол нерселерди кайталоонун кажети жок, же эскертүүнүн кереги жок деп отура беришсе, анда бул жаңылыштык. Эгер учурлук халифанын насатынын таасири болбосо, биздин насатыбыздын кандай таасири болушу мүмкүн деген ой ниет менен да насат кылышпаса, бул да туура эмес. Ар кандай жагдайда эскертүү баары бир керек. Биринчиден, кээ бир адамдар айрым нерселерге түшүнүшпөйт. Мен өзүм да Hazreti Imam Mahdi алейхиссаламдын айткандарын өз сөздөрүм менен жеңил ыкмада түшүндүрүүгө аракет кылам. Бирок ошентсе да мен текшертип көрдүм. Айрым адамдар биз түшүнбөй калдык деп айтышат. Же алар түшүнгөн нерсе туура эмес болот. Ошондуктан эгерде кези менен жыйындарда жеңил жана жөнөкөй ыкмада түшүндүрүлүп турса, анда жөндөмдөрү аз адамдар да түшүнүп алышат. Демек, тирөөчтөр да баары бир керек жана алсыздарга тирөөч болушу бул жооптуу адамдардын милдети. Кээ бир адамдар өздөрү да түшүнүүгө аракет жасашат. Бир топ адамдар биз кутбаны 2 жолу же 3 жолу уктук, анын маани мазмунун түшүндүк деп мага жазышат. Бирок өздөрү көңүл бурбаган адамдарга, өздөрүнүн дин кызматына арнаган адамдар жана өздөрүнө
oshunday javobgarchilik yuktolgan adamlar alsizlarga tiroch boluga harakatlanulari kerak. Alar baribir buga harakat qilulari zaril. Yugoruda erkeklerge namaz cemaat bolup farz kılıngan digi jönünde söz bolgun. Men gövünçe bulçaka gongulun gordu, burguzup turam. Bul masilede da eger kaltırvay, üzgültüksüz namazlarga kelüçülör tiroç bolugu hareket jasaşsa, jakşı jakka özgürü boluşu mümkün. Joptu kızmatkerleri emas, jalp adımlarda tiroç boluşu mümkün. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh bul temada süylöp jatır. Bir jolu munday deb aytgan. Bir jolu kupta namaz uchun mechitga barsam, ekelle sap adımlar bar ekenin baykadan. Bul Kadiyanda bolgan okya. Men adımlarga namaz uchun kelgenin yerde qo'shnilaring gardi da alib kelgile deb aytganman. Hazır Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh munday deb ulantat. Ertesi günü baykıp görsem, namazçılarning sani o'sa boshladi. Oshul jangida namazga kelganda namoz o'qu zaril ekanini bilishchu. Farzlardan ekinin alardan har biri bilchu. Biroq anin manilulugun esde sakto jondamdulugu bo'yicha qandaydir bir kemchilik bar bolchu. Je jalqoluk alardan jondamdorun kemitken bolchu. Oshunduktan kayra eskertuda jondamdordu jakshirtat je alarde jakshirtuga sebepkar bolot. Namazlarga köptogon adımdardın koşulusu mümkünlördü düşündüröt. Mümkünçülügünün aşıkça juk bolgunduktan meçetke kelbey koyuşkan emas bolçu. Teskerisinçe jalkoluk jondamduluktu je anen manilulugun bol jol dogo jol bergen emas bolçu. Jondamduluktu jana manilulugun ölçöy albay kalışkan. Natijada jondamdulugunu dat basıp ketdi. Jana akırındap mechetke kelu boyunca jalkolonub kalışkan. Demek bir az hareket jaso menen jalko adamlar özlörünün kaydigerligin ketire alışat. Oşunduktan jaken ötkön kundorda men ayrıkça ayram tarbiyalik masalelerge İmam Talimci Raşid Mirzanın gonglun burguzganamda munday deb da aytkan elen. Jamaat müçölörünü aytkıla bir-birin mechetke alıp kelugo jardam berişsin. Ushul jerde eger aralıklar çoğ bolso, birogo may jana başka degen aşıkta juk bolbosun dep qo'shnilar o'zaro avtounalarni almashtirib kelishsa da bo'ladi. Keyingi adamlar murunda mana o'shunday qilishchu. Jiligimdagi bir tuganimiz maga munday deb aytib bergan. Bagimda namoz malenda mening do'stim 10 minut murda maga siz bagimda namozina tayyorlanib turingiz, men hozir yetib baram deb gonguro qilib qo'yadi. Eğer mana o'shunday o'zaro bir-birini aytishsa, anda mechitga keluvchilarning soni yaxshirusi mumkin. Demak, har doim esingizda bo'lsin. Har bir narsadan bardik adamlar birday foyda ko'rishmaydi. Ulam eskirtib turu kerak. Yuqorida men aytganday, har bir adam masalani o'zining jondamdulugini jarasha o'zdoshtiradi. Ayrim adamlar o'zlaricha harakat jasashadi. Ayrimlar tirochlarni izlab jakshiruga harakatlanishadi. Adamlardan jondamdori da o'sib o'nigib tursin, jamoat muchallari da o'sib o'nigib tursin deb ayrimlar uchun o'zi tiroch bo'luga to'g'ri keladi. O'shunduktan jamoat sistemasida aktivdu jamoat muchallari da o'zlarining aqsin aqtolari kerak. Gongul buru kunt koyu jonunda so'z bo'lgan. Kutpalarga kunt koyungar kerak.
hutbalardan uçurunda men da kede baykagam. Kebir adamlar özleri da sezip alışat. Kede adamlar ürgülöp ketişet. Algına emas, uşunçalik katı uqtab kalışat. Silkip janında oturgan adamga tüşöt. Oşundo al baykuşani kaguga argasız bolot. Demek mına oşunday adamlarda jok emas. Ayrım ugu jöndomdoru az bolgondorda boluşat. Alar jakşı uga alışpayt. Mani mazmunun bağımdayı alışpayt. Ayrım adamlar tereң oylarga çümköp ketişet. Kıskası mına ar turdu adamlar boluşat. Mına oşondoylar üçün alar hutbany ugup alışkan je kayrlууну ugup alışkan dep oylanуунун kanday tasiri bar. Mına oşondoylardu bar bir eskertүү janalarga көңүл буруу керек. Jogoruda men aytkanday kıyında eskertip turu керек. Jalsalardın uçurunda kebir adamlar öz tegereginde adamdardı ürgülöp jatışkanın körüşköndө je öz uykuların kaçırуу üçin da urandardı tartışat okşoyt. Demek kayrlууну ugu, hutbany ugu, kuntkoy bugu, ani özдөштүрүү, aga amal kılуу. Uşul nerselerden bari har bir adamdan öz jönдөмдөрүнө takkalat. Egerde eskertilip tursa, anda jönдөмдөрда jakşyryp kete beret. İslam dini har bir momin musulmanga zaril dep aytkan dage bir nerse, al başkalarda da özü menen birge algalatusу керек. Jogoruda da men aytkanday bul davatçılardan je joptu kızmatkerlerden ele mildet emas. Namazga çakıruga meçit tervistin tegereginde jaşagan, jaken turgan koşunalar harketenuloru zaril. Alistan ele alıp kelu şart emas. Fazıl meçitini jaken turgan je Baytul Futu meçitini jaken jaşagandar egerde öz koşunaların namazga çakırıp turuşsa, anda namazga kelgenlerden sany ösüşü mümkün. Kalgan meçitlerden avalda dal oşundoy. Çinligi İslam tugançıligi da merim duluk da uşul. Biri birine gongul burulup alarga öz milletlerini atkaruga nasat kılışsan. Allah Taala momin musulmandarga munu da millet kılgan. Alar algalaşkanda bir tugandarin kelgile aga jetişkile dep çakırışsın. Alsızdardı surup aldiga alıp çıkışsın. Uşul iş hareket oşul başkalardı surup aldiga alıp çıguu adamdan özünda Allah Taala'nı beleklerini tattu kılat. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem munday dep aytkan. Jakşılıkka ünдөчү adam. Kudum jakşılık kılgan adam algan sop siyaktуу sopko tattu bolot. Demek namaz atkargan adam, jamaat menen namaz atkargan adam öz namazdары üçün 27 ese sopko e bolu menen birge al özü menen çoğu alıp bargan adamдар üçün da sopka e bol jatkan bolot. Misalga egerde bir adam 3 kişini özü menen birge alıp barsa, anda oşul namazda anın sobu 27 esenin orduna 108 ese bolup kalar. Allah Taalaga karagıla, özünün pendelerini silo üçün emne degen ıkmalarda tabat. Demek Arabistagi har bir adam özü da din işlerinde aktivdu bolsun. Anan oşol ele jerde başkalardı da aktivleştirүүгө hareket kılsın. Egerde biz mına uşunday oy niyet menen işlesek, anda başkalardan jönдөмдөрүн ele önüktürүүгө şerik bolbostun. Teskerisinçe men da bir jerde turbaşım kerek, ösüp önügüşüm kerek degen oy niyet menen öz jönдөмдөрүбүздү da önüktürüp jatkan bolobuz. Andan tişkare
jugoruda men hadistin negizinde aytkanday başkalarga jakşılık kılıp Allah Taala'nın bir kança ese köbürök berişindiklerini da tattуу bolup жаткан bolobuz. Mundan tışkari uşunday oynayıp cemaatibizden jalp ösüp önügüsündө da kandaydır bir özgörүүnü jaratuuchu bolup ketet. Bardygыбыз öz jondumdorun önüktürүүчүлөрдөн bolubuz üçin Allah Taala'nın berişindiklerin özdörünü singdirүүчүлөрдөн bolubuz üçin Allah Taala bardygыбызга kuch kuvvet bersin. Amin. Bugunda namazlardan keyin iki gayb janazani okutam. Siriyanın turgunu jana bugunki kundorda Turkiyada jaşagan Jananul Ani ayım 2015-yıldın 23 yanvarında 57 yaşta kaza tapkan. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1958 yıldın 11 yanvarında törülgen. Ahmadiya Musulman cemaatine kireylikte bul dünya vaqtulu. Oşun üçün Allah Taalaga jakindo joldorun izdo kerek digen oy menen bir top agımdar jonundo okugan. Birok hiç bir yerden beypeldik tapkan emas. Har daim öto jalınıp jalvarıp Allah Taala'dan hidayet üçün dua sorap turgan. Ahırı 1994 yıl MT el aralik Ahmadi Musulman televizor meni tanışkan. Lika amal Araptar meni jolgo şu digen tele korsatu anı jürügünü kirip kettin. Oşul programmalarda körgün soň birinci jolu aga beypeldik jana kanat tanu nasip etilgen. Anan al kişi Hazreti İmam Mahdi aleyhissalam'ın 4. halifası Hazreti Mirza Tahir Ahmad rahimahullah'a ayrım surolordu jönötkün. Lika amal Arab tele berusunda oşul surolorga job berilgen. Lika amal Arab digen programmada 4. halifa bergen jobtordan katu tasirlerini 1995 yıl özünün kiyosunun aldığında özünün Ahmadi bolgonun jariyaladı. Uşul çeçimde anın kız da aneminin çoğu bolçu. Halkı şoz atası tarafından kattu karşılıkka kabılgan. Oşentse da anın jakşıligin, takvasın, mıkti adeb aklaktarın, jakşı amaldarın görüp anın kiyosu jana başka baldar da Ahmadi anın kucağına kirip gelişti. Markum minozu jono koy adeb aklaktu ikhlastu tahajjud namazın kaltarvay atkar uçu jumşa gongul insan bolçu. Bardığına yardım berçu. Kiçulorga da ulularga da merimdu bolçu. Markum Siriya jana Turkiyada lajnai malla jana baldar de tarbiya logo. Alarga cemaat istimasını üretugo. Khalifaga bolgon suyu. Aga baylanışı turunun mani lulugun jüroktorga kirgizugo öto manilu roldu oynogan. Bir uzak vakka al jerdegi bir şahardagi lajnai mallaga prezident katarda hizmet atkargan. Anan Turkiyaga kelgende al jerde da ani İskenderun şaharındagi lajnai mallaga prezident kılıp dayındashkan. Ömrünün soňku demine çeyin oşul mildete mıkti atkarıp turgan. Oz artında kiyosunun tişkari iki ulu menen bir kızın kaltırgan. Alardan bardigi Allah Taala'nın berişindigi menen Ahmadi musulmandan. Markum Musiya bolçu, vasiyet kılgan bolçu. Birok Siriyanın keiştu kırdalının aynan anın eseptosu jugolup ketdi. Anın vasiyetinin üstünde iş alıp barluda. Karpardaz öz işin bütürüp anın vasiyetini kabul kılsın. Markumdun ulu Ali Jubayr Mirza munday dep aytadi. Apam özü da tahajjud namazın kaltırvay atkarçu. Übülönün barına da buga nasat kulçu. Harday munday deçu. Yaşobustun en ulu jana en manilu lazat vesbul Allah Taala'nın ibadet digende dalil de alımgar üçün uykudagi rahatte tahajjud namazına oygonu şiktuluguna aylandırıp jibergile. Dage munday deçu. Allah Taala'ga bolgun suyungordu bildirүү üçün tumanku doy ыкманы da koldongula. Kudum kandaydır bir öto suyuktu insan menen jolgoşuga tinsizdanıp oturungarday darat alıp dayardanıp azan de oturgula. Muhammad Sharif Mirza Turkiyadan munday dep jazat. Suyuktu Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemga wada kılıngan Mesiyaga uçurlu halifaga jana khilafatga khalifalikka bolgun suyu jonundogu ikhlasku sözleri sözsüz tasir tigizçu. Eger kimdir biro anın janında otursa har bir vaqtda oşonday sözlerdi suyleçu. Biz Hazreti İmam Mahdi aleyhissalam bizden kütkondordu aktoçulardan bolsuk kana deb ayavay tileçu. Suyleşip jatkanda dagi har daim Kur'an-ı Kerim'den ayatından je Peygamberden hadisinden je Hazreti İmam Mahdi aleyhissalam'ın aytkandarından söz kılçu. Fatıma Cuma ayım munday dep jazat.
men bayat bergenden beri maga ardayım jardam bergen. Jana hech qachon jalg'iz qoltirgan emas. Qachon qaysi bir balani Qur'oni Karimda je Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning qasidasini o'qiganini uqqanda aga belek berib, aning go'ngilini ko'tarchu. Fatma ay munday deb ulantat. Oxirgi jolu ane meni jolqanni bargani vista maga munday deb aytgan. Har qanday jag'dayda uchurlu xalifaning so'zini quloq solg'ila deb sizlarga basa belgilab nasat qilan. Allah Taala marhumdun darajalarini ko'tarsin, anin baldarin jana urpaqtarinda har doim jamoatga baylanishtirib tursin, islomga chinigi xizmat qiluvchilardan qilsin. Xuddi mal o'zi tilaganday anin urpaqtarinda har doim chinigi islom turqtu bo'ydun qolsin. Ikkinchi janoza Meksikaning turguni Urmatu Habiba ayimdiki. Al kishi 2015-yilning 19-yanvarida 100 yildan oshiq umr ko'rib qazo topgan. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Al kishi 2014-yilning iyunida Ahmadiya musulmon jamoatiga qo'shilgan. Marhum oto qarliginda islom dinini qabul olib, o'shul jashinda da namozda uyrengan jana Allah taolaning berishindagi meni namozlarda qaltirmay yatqarchu. Duo qiluvchi, ibodat qiluvchi, Allah taolani ko'p zikr qiluvchi, minozu ochiq taqvo ayol bo'lchu. Ko'z jumusidan murda peshi namozin atkargan, zikr chalib o'tirgan vaqt araligida ele jon bergan. Al kishi Meksikaning Chiaya degan shtatına qarashtu Zuqzu degan ayilda bir katolik yubilowda to'rilgan. Meksikada jarq dunyo kelgan. Anna atasi aymoqdagi ko'rnuktu pop bo'lchu. Al kishi katolik chirkovdan chigib pravoslav ag'imina kirib ketgan. 1981-yili diniy jikchillikdan aynan o'ltirilib jiberilgan. Marhumdun Kyosuaning o'rnuna ushula ag'imga pop bo'lib tayinlangan. 1996-yil marhumdun nevarasi Imom Ibrohim Mirzo islom dinini qabul qilgan. Ani da'vat bilan marhumdun Kyosujana yubileyosundagi ko'pchilik odamlar Ahmadiyaga qo'shilgan. Hozir aning bardik erkak nevaraleri, qiz nevaraleri jana baldari Ahmadi musulmonlar. Allah Taala marhumdun darajalarini jo'rulatsin. Anin urpaqtarin har doim Ahmadiya musulmon jamoatini baylanishtirib tursin. Jana marhumdun izlerining basuga kuch-quvvat bersin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.